This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان چیئرمین ادبی تنظیم انصار ادب، صدر فدایان ادب و سرائکی سنگت، رائٹرز الائنس جنوبی پنجاب کے روح رواں، ایونٹ آرگنائزر، سماجی رہنما اور انچارج ادبی ایڈیشن روزنامہ بدلتا زمانہ، جناب صابر انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ صابر انصاری، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی، نوازش آپ کی۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ جنوبی پنجاب کی سطح پر جو ہمارا پروگرام اہل قلم ہے، جس انداز سے ہم تمام ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ کہیے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مکس نیوز کا کہ انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا، مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا، اور راجہ صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ کا جو اہل قلم پروگرام ہے یہ تمام طبقات فکر میں یکساں مقبولیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شخصیات آپ بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے ان سے کوئی نہ کوئی میسج ڈلیور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس میں سے۔ تو اس لیے اس ایسے جو پروگرام ہیں وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہمیت کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس دور میں ایسے پروگراموں کی اشد ضرورت ہے، اور یہ مکس نیوز کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کو مسلسل جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے شاندار طریقے سے اس کو اب تک نبھایا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا تاکہ محبت اور امن کا جو پیغام ہے وہ عام ہوتا رہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں، اور آپ کے جو پروگرام ہیں وہ ماشاءاللہ بین الاقوامی نوعیت اور پاکستان سطح کے بہت سارے ہو چکے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ پروگرام آپ کا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اس کے بعد پھر اگلا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ کالم نگار ہیں ہمارے اس خطے کے سید مبارک علی شمسی صاحب، ہمارے روزنامہ بدلتا زمانہ میں بھی ان کے کالم شائع ہو رہے ہیں۔ تو ان کے کالموں کا مجموعہ ہے مسافر شب، اس کی جلد دوم، اس کی کتاب کی پذیرائی ہے ملتان میں، جس میں ہم نے مختلف علمی اور ادبی شخصیات کو مدعو کیا ہوا ہے۔ تو اس کی جو جلد اول تھی اس کی کتاب کی رونمائی بھی ہم ملتان ٹی ہاؤس میں منعقد کروا چکے ہیں۔ اور انصار ادب کی جہاں تک بات ہے تو راجہ صاحب اس کا جو قیام ہے سن 2006 میں اس کو ہم معرض وجود میں لے کر آئے، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس میں ہم نئے لکھنے والوں کو، نئے لوگوں کو زیادہ پروموٹ کریں گے۔ تو یہ تمام نوجوانوں کو ہم نے اکٹھا کر کے یہ تنظیم قائم کی، اور پھر یہ ایک سلسلہ چل پڑا، اور یہ سب کے سامنے ہے کہ آئے روز ہماری تقریبات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ کل پنجاب مشاعرے تو بہت ہو چکے، اس کے علاوہ کل پنجاب مشاعرے بھی ہو چکے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ترین ہماری تقریب تھی وہ ملتان ٹی ہاؤس میں وہ عالمی نعتیہ مشاعرے کی تھی، جس میں 5-6 ممالک سے جو نمائندگی تھی وہ اس میں شامل تھی، سعودی عرب، پرتگال، امریکہ۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان میں جب سے میں ادب میں آیا ہوں کو 18-20 سال ہو چکے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس عالمی معیار کی کوئی تقریب جو ہے نعت کے حوالے سے
मुनक़्क़िद हुई हो। तो मैं इस सिलसिले में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये एज़ाज़ अता किया, मुझे ये सआदत मेरे हिस्से में आई कि इतना बड़ा जो है यादगार इवेंट मैंने मुल्तान में छोड़ा है। और अब भी ये तकरीबात का सिलसिला जारी है, क्योंकि जो अदब है, आप सभी इस बात से आगाह हैं कि इसका ये इंतहाई अहम किरदार होता है। ना अदब के बगैर देखें जी, ना तो कोई घर तरक्की कर सकता है, ना कोई बस्ती, ना कोई मोहल्ला, ना कोई शहर, ना कोई मुल्क। इसके बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं। तो इसलिए अदब का फ़रोग़ जो है वो हम सब पर लाजिम है, और अंसार अदब के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अच्छा साबिर सर, ये बताइएगा कि आपने शायरी का आगाज़ कब किया? राजा साहब, शायरी का जो आगाज़ है मेरा, ज़ाहिर है जो जवानी की उम्र होती है, कॉलेज दौर में आगाज़ किया। मगर शेर में लिखता, और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम शेर लिखते थे और डायरी में लिख लिया करते थे, उसको मंज़र आम पे नहीं लाते थे। तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, चुपके से डायरी में लिख लेता था। फिर ये 1999 1999 2000 के करीब, तो मैं साल डेढ़ साल के लिए लाहौर मुकीम हुआ। वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मेरे दोस्त रहते थे, वहाँ मुझे रहने का मौका मुयस्सर आया। तो वो फिर मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में मुशायरा था, जहाँ बहुत बड़े शोरा कराम थे उस वक्त के। तो मुझे भी वहाँ उन्होंने मदऊ किया। फ़रत अब्बास शाह का उस वक्त बड़ा नाम था, वसी शाह का बड़ा नाम था, सादुल्ला शाह साहब का बड़ा नाम था। तो इस किस्म के शोरा कराम थे। तो वहाँ पहला जो मुशायरा था मैंने वहाँ पढ़ा। तो इल्म अरूज़ के हिसाब से जो था वो पूरा नहीं था। मुझे बताया गया कि इसमें अरूज़ होता है, ये होता है। फिर उसकी तरफ तवज्जो दी, और यूँ 2001 से जो बाकायदा जिसे कहते हैं कि अरूज़ का जो सफ़र है तय करने के बाद, तो हमें इसकी तरफ आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2005 में शेरी मजमुआ भी आया जी। यस। शेरी मजमूए का नाम क्या है? शेरी मजमुआ जी, उस वक्त क्योंकि मैं लाहौर में ही था और वसी शाह साहब का इदारा था दवा पब्लिकेशन, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि इस किताब का जो नाम है वो मैं तजवीज़ करूँगा, मैं कोई गिफ्ट नाम रखूँगा इसका, क्योंकि उनके नाम भी ऐसे ही थे। तो कहने लगे यार तुम ऐसा करो, इसमें से मैंने मुसवदा पढ़ा है, इसका नाम है जुदाई मार देती है, अब नाम रखे, और मैं इसे अपने इदारे से इशाया करूँगा और आपसे कोई पैसा भी नहीं लूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो वो जुदाई मार देती है कि नाम से वो किताब शाया हुई। और वो किताब जो है राजा साहब देखें कि जब साल डेढ़ साल का अरसा गुजरा, तो मुझे कभी लाड़काना से फ़ोन आ रहे हैं, कभी कोयटा साइड से फ़ोन आए हैं, कभी पेशावर, यानी जिसे हम अदबी मरकज़ ही नहीं समझते, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आते थे कि जनाब आपकी किताब हमने यहाँ से पढ़ी है, हमारी कॉलेज में थी, हमारी लाइब्रेरी में थी। तो बड़ी मुझे खुशी होती थी, यानी उन्होंने वो किताब जो थी मेरी बड़ी दूर तक वो किताब पहुँचाई। जी हाँ, बहुत अच्छा। और फिर मेरा हल्का अहबाब उसकी निस्बत जो उसकी वजह से हल्का अहबाब भी वसी तर हुआ। और वो हल्का अहबाब वसी होने की वजह से मैं महसूस करता हूँ कि आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें दूर नज़दीक से बहुत सारे शोरा कराम जो हैं बड़ी मोहब्बत के साथ खींचे चले जाते हैं। हाँ जी। और अपने खर्चे पर यानी वो यहाँ प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने खर्चे पे आते हैं तमाम दोस्त। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फ़िदायान अदब है, इस तंजीम के हवाले से क्या कोई ख़ास काम हो रहा है? राजा साहब, फ़िदायान अदब जो है ये हमने अंसार अदब से 1.5-2 साल पहले बनाई थी। तो उसके तहत हमने मुहाना मुशायरे किए मुल्तान में, 2-2.5 साल होते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो इसके बानी थे उस्ताद बुलशौरा जनाब फ़िदा मुल्तानी साहब, उन्होंने इसको जो है वो हम्द और नात की तरफ ज़्यादा इसको तवज्जो देना शुरू की। तो वो जो गज़ल के मुशायरे थे वो ख़त्म होते चले गए, और फिर नातिया मुशायरों का रुझान बढ़ गया। तो अब यूँ कह सकते हैं कि महाना नातिया मुशायरा होता है, और ये एक मजहबी अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। हाँ जी, वो सिर्फ हमदो नात और सलाम के मुशायरे, यानी मजहबी अदब के हवाले से ये तंजीम काम कर रही है। तो जो मेरी मालूमात है कि माशाल्लाह चूँकि पीर फ़िदा हुसैन मुल्तानी जो हैं वो एक सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं, तो वो छठी शरीफ के दिन में ख़ाली प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी, छठी शरीफ चाँद की हर माह 6 तारीख को जी, उसी निस्बत से ये प्रोग्राम होता है, और एक सालाना प्रोग्राम भी होता है माशाल्लाह। तो उसमें भी हाँ, उसमें भी मुख्तलिफ शहरों से अक्सर शौरा कराम जो है सदारती अवार्ड याफ्ता नात गो शौरा भी उसमें शरीक होते हैं। तो नात के हवाले से
اسی طرح کہ نعت کے حوالے سے ہمارے ملتان میں غضنفر اکیڈمی پاکستان بہت اچھی تنظیم ہے، اور نعت کے حوالے سے انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، بزم کوثر انٹرنیشنل ہے ان کے ساتھ، تو نعت کے حوالے سے اب ملتان میں جو ہے وہ اس کام میں جو ہے تیزی آ گئی ہے، جسے بہت سراہا جا رہا ہے، خوش آئند ہے۔ گویا جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جی، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ ماشاءاللہ قابل ستائش ہیں یہ ساری سرگرمیاں۔ ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ صابر انصاری سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا، صاف رکھنا ہاتھوں کو، پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے لی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول ڈٹھے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ
स्ट्राइक की जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। एक शेर आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ कि मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। साबिन सारी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब और मुल्तान की सतह पर ख़ास तौर पर सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी और अदबी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बेअदबियाँ जो हैं वो महसूस हो रही हैं। और इस हवाले से कई तहरीकात पहले भी चलती रहीं और हाल ही में राइटर्स अलायंस जनूबी पंजाब का क़याम अमल में आया। आप उसके रूह रवां थे, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि राइटर्स अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? राजा साहब, इसकी बहुत सारी वजूहात थी राइटर्स अलायंस की। सबसे पहले ये सभी लोग जानते हैं, पूरा खिता जानता है कि जो मुल्तान आर्ट्स काउंसिल है, कोई भी आर्ट्स काउंसिल है पाकिस्तान में, वो तमाम तंजीमों के लिए, तमाम शायरों अदीबों के लिए बनाया जाता है। मुझे याद है, मैं आज से 10-12 साल कबल फैसलाबाद गया तो उन्होंने मेरे साथ नशिस्त रखी आर्ट्स काउंसिल की अदबी बैठक में। तो जब मैं वहाँ से नशिस्त से फारग होकर आया तो मुझे एक साथ वाले कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा जी ये दोस्त इधर क्या हो रहा है? कहने लगे जी यहाँ भी अदबी बैठक मुनक्कद हो रही है। तो मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखें, एक अदबी बैठक इधर हो रही है, एक अदबी बैठक इधर हो रही है, तो मुल्तान में ऐसा क्यों नहीं है? मुल्तान में हम गए, बार बार गए, जो भी डायरेक्टर आया हम उससे मिलते रहे, उनसे कहते रहे, उन्हें मिसालें भी देते रहे कि जनाब मैं लाहौर अल हमरा में ऐसा होता है, तमाम तंजीमें वहाँ प्रोग्राम करती हैं, उनको जगह दी जाती है। अभी देखें जुगनू इंटरनेशनल का प्रोग्राम अटेंड करके आया तो उसके 2 घंटे बाद एक और तंजीम की अदबी बैठक थी। तो तमाम आर्ट्स काउंसिल ऐसा कर रही है, तो मुल्तान में ऐसा क्यों है? आप दूसरी तंजीमों को जगह क्यों नहीं देते? तो एक डायरेक्टर थे, वो हमें कहने लगे जी, जब मैंने लाहौर की मिसाल दी, मुझे कहने लगे जी लाहौर चले जाएं आप। फिर एक डायरेक्टर को हमने कहा, कहने लगे जी हम तो आपको जगह नहीं दे सकते, ये जो 7 टी हाउस बना हुआ है ये उन्हीं जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये उन्हीं की कावश है, उन्हीं की सोच के मुताबिक बना है। तो इस किस्म के हमें जवाब मिलते रहे, यानी इतना प्रेशर में है वो, ये जो चंद लोग हैं मुल्तान में, उनके प्रेशर में अब किसी अफसर को भी वो आज़ादी से काम नहीं करने देते। अच्छा, रेडियो में जाते हैं तो वहाँ मखसूस लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो अच्छा कभी तो वो खुद मुशायरा पढ़ते हैं,
अच्छा खुद नहीं आते तो फिर वो रिकमेंड करते हैं कि जनाब ये लोग मुशायरा पढ़ेंगे। अच्छा टीवी पे चले जाएं, वहाँ भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। आप पीटीवी का सारा रिकॉर्ड देख लें, साल 1.5 साल या 2 साल के अंदर 10 से 15 लोग होंगे जो बार बार वो मुशायरा पढ़ रहे हैं, और वही मखसूस लोग। यानी हर जगह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाएं, सरकारी इदारों में चले जाएं, अकादमी अदबियात में चले जाएं, तो वही लोग। अच्छा कोई सरकारी तकरीब होती थी तो वही लोग, उनके रिकमेंड करदा लोग। तो हम बार बार जाते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे कि ये सबके लिए ये दरवाजे खोले। खुदारा हमारा मुल्तान अदबी लिहाज से नीचे जा रहा है, हमें इसके टैलेंट को उजागर करना है, जिस तरह दूसरे शहरों में होता है। आज आप देखें मज़ाफ़ात में बहुत आला अज़ब तख्लीक हो रहा है। माज़रत के साथ कि हमारा मुल्तान जो है अदबी लिहाज से शेर की तख्लीक के हवाले से पीछे रह गया है उन शहरों से, जिसकी वजह यही है अदब जो है वो हाईजैक हो गया। अदब हाईजैक हो गया, बिल्कुल हाईजैक हो गया जनाब। मेरे पास ऐसी मिसालें हैं, ऐसे नौजवान, अभी चंद दिन पहले की बात है, वो कहने लगे जी मैं आपके पास आया हूँ अंसारी साहब, मुझे आप तकरीबात में बुलाया करें। मैं अदबी बैठक में जाया करता था, तो वहाँ जो उनके जो कुछ लोग प्रोग्राम करते हैं वहाँ, तो मैंने उनको अपना मैटर दिखाया, तो कुछ अरसे बाद जो उनके नाम से छपा हुआ था अखबारात में, कुछ कालम भी थे, कुछ शायरी भी थी। और फिर एक दोस्त ने ये कहा कि जनाब हम अच्छा शेर लेकर जब वहाँ गए, हमें स्टेज पर बिठाया गया, उसके बाद दूसरी लाइन में, फिर तीसरी में, वक्त के साथ साथ हमें पिछली लाइन में धकेल दिया। यानी मकसद ये था कि अगर ये लोग हमसे अच्छा शेर कहना शुरू हो गए तो हमारा क्या बनेगा, हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ के टैलेंट को दबा दिया गया। इन सारी बातों को देखते हुए हमने ज़रूरत महसूस की कि अब हम इकट्ठे हों, हम शायर अदीब इकट्ठे हों, राइटर्स अलाइंस बनाएं। तो इसकी जो ज़रूरत थी वो तो काफ़ी अरसे से हमें आ रही थी, हमने बनाया भी, मगर कुछ लोग इसमें हमें जो है वो इधर उधर हो गए, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया। तो इंशाअल्लाह हम एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको लेके चलेंगे और तमाम अदारों को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि वो सही मानों में अदबी लिहाज से अपना किरदार अदा करें। जो ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो ईमानदारी के साथ अदा करें। इस राइटर्स अलाइंस में आपके साथ कौन कौन लोग ज़्यादा मतलब है कि नुमायाँ हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा। राजा साहब ये है कि अभी तो जब दोस्तों ने इसकी ज़रूरत महसूस की, प्रोग्राम था हमारा कुछ अर्सा पहले, तो दोस्तों ने कहा कि ये राइटर अलाइंस बनना चाहिए। उसके बाद हमने इसको अनाउंस किया और मुतफ़क्का तौर पर जो है उसमें एक इजलास हुआ, तो उसमें अरशद इकबाल आरज साहब जो हैं उन्हें इसका चेयरमैन मुंतखब किया गया। 6-7 किताबें हैं उनकी, उनमें से जो हैं इल्मी अदबी शख्सियत हैं, बज़्म कौंसर इंटरनेशनल से उनका ताल्लुक़ है। मक्स न्यूज़ के अहले कलम प्रोग्राम के आप जो हैं एंकर भी हैं, उसमें आप भी शामिल थे, आपको भी शामिल किया गया है उसमें, तो मैं भी शामिल हूँ और दोस्त भी हैं। तो जैसे ही हमने इसको अनाउंस किया, इसको सोशल मीडिया पे अखबारात में कि ये राइटर अलाइंस बन गया है, पूरे जनूबी पंजाब से लोगों ने रब्ता किया है, मुख्तलिफ शहरों से, कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत से लोग शामिल हैं और वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, आपने बहुत ताख़ीर से किया। बहरहाल चलें, किया तो सही। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्दी इसका इजलास होगा और इसमें पूरे जनूबी पंजाब के तमाम शहरों से इंशाअल्लाह जो है शोराए कराम शिरकत करेंगे और इसको हम जनूबी पंजाब लेवल तक लेके जाएंगे और इसकी ज़िले तंजीमें भी होंगी, ज़िले सदूर भी इसमें होंगी। वाह वाह। गोया जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है तादाद में कम होते हैं। वाह। तो मैं राइटर्स अलाइंस से आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपका रोज़नामा बदलता ज़माना में बतौर इंचार्ज अदबी एडिशन है, इस सिलसिले में जो आपकी काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि अब तक जो है वो क्या क्या जो है वो तहरीकात आप अपने इस सिलसिले में कर चुके? उसमें राजा साहब हमारी कोशिश है कि हम सही मानों में इस खित्ते का जो टैलेंट है उसको उजागर कर सकें। तो ये जो हमारा अखबार है, इसमें हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ये अखबार सबके लिए है, ग्रोहबंदियाँ हर जगह मौजूद हैं, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस अखबार में। तो इसलिए जो भी तहरीरें आती हैं हम उसको शाया कर रहे हैं। इसमें हम जो बड़े कलमकार हैं इस खित्ते के, उनके इंटरव्यू भी शामिल कर रहे हैं, उनसे सवालात किए जाते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। इंटरव्यू का सिलसिला जारी है
اور جو اس خطے کے سینئر شعراء ہیں وہ بھی، اور خصوصاً جو نئے لکھنے والے ہیں، یعنی سینئر سے ذرا نیچے، جنہیں ہم جو سینئر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہم انہیں بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے انٹرویو میں شامل کیا ہے، ان کے مضامین شامل کر رہے ہیں، کتابوں پر تبصرے شائع کر رہے ہیں، ہم شاعری کر رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں. اور اس میں ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، بکھر، میاں والی، رحیم یار خال، بہاڑی، پورے خطے کو، حتیٰ کہ ہم نے راول پنڈی اور لاہور، فیصل آباد کی جو ہے وہاں ایونٹ ہے، وہاں کے جو شاعر ادیب ہیں ان کی تخلیقات کو بھی اس میں شائع کیا ہے. واہ واہ. تو گویا اس لحاظ سے بطور انچارج ادبی ایڈیشن روزنامہ بدلتا زمانہ آپ جو ہے وہ ہمہ جہت سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جتنے بھی احباب ہیں دور و نزدیک کے، سب کی چیزیں جو ہیں اس میں شائع ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ مکس نیوز کا پلیٹ فارم اور روزنامہ بدلتا زمانہ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ علمی ادبی تحریکات کو آگے بڑھانے میں بڑا اہم کردار، اہم رول ادا کر رہا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک محمد اکمل وین صاحب کا بہت کلیدی کردار ہے. وہ اتنے بڑے نامور صحافی ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو دیکھا، محسوس کیا کہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کی یا ایسے پروگراموں کی یا اس قسم کی ایڈیشنز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس پر بھرپور توجہ دی. میں انہیں خراج تحسین پیش کروں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ صابر انصاری سے کچھ ان کی غزلیں بھی سنیں گے، اور اس کے بعد کچھ دیگر گفتگو بھی ہوگی، اور پھر خاص پیغام بھی انشاءاللہ ان سے لیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے.
स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मेरा फ़न, मेरा हुनर, मेरा अदब तेरे लिए। साबिर अंसारी, ये बताइएगा कि अदब या शायरी में इस्लाह की कितनी ज़रूरत है? अदब में इस्लाह के हवाले से राजा साहब, असल तो बात है शेर औज़ान की। तख्लीक तो इंसान की अपनी होती है। जो इल्म अरूज़ है ना, शायरी वही शुमार होती है जो उस पैमाने में, उस दायरे में आती है। जो उस दायरे से बाहर है वो शायरी शुमार नहीं होती। तो जिनको इल्म अरूज़ नहीं आता वो खुद मश्क करें, अगर नहीं आता तो वो किसी उस्ताद की रहनुमाई लें, वो ज़रूरी है। और इस्लाह का अमल तो शुरू से चलता आ रहा है। बड़े बड़े शौरा इकराम को आप देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हम स्कूल में जाते हैं, पहली जमात से लेकर जितनी भी हम जमातें पढ़ते हैं, देख लें उस्ताद ही है ना जो हमें रहनुमाई करते हैं। तो इस्लाह का बहुत अमल दखल है। जो खुद को कुल समझ लेता है, हमने उन्हें बड़ी बड़ी गलतियां करते देखा है। सही। इसलिए इस्लाह में कोई हर्ज नहीं है। इस्लाह जो है वो बेहद ज़रूरी है, अगर आपको शेरी औज़ान नहीं आते तो। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपने किन असनाफ में तबा आजमाई की? राजा साहब, सबसे पहले तो मैंने गज़ल, शेर,
غزل کی طرف ہی میرا رجحان رہا اور اب تک زیادہ غزل کی طرف ہی ہے، اور نظم میں نے نہیں کہی، نثر پہ کام کیا، اور نثر میں کوئی زیادہ مطلب تحقیقی نہیں، مطلب جو شعراء کرام کی کتابیں تھیں جو مجھے میسر آئیں یا میں نے بازار سے خریدی، ان پر جو ہے میں نے مختلف اخبارات میں بے شمار مضمون لکھے ہیں، مضامین. تو یہ نثر کے حوالے سے میرا کام ہے. اگر میں انہیں شائع کروں تو تقریباً 400-500 صفحات پر مبنی جو کتاب وہ شائع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ میں نے نعت پر، سلام پر، منقبت پر کام کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نعت گو شعراء میں بھی شمار ہوتا ہوں، اور یہ نعت کے حوالے سے کام بھی جاری ہے. ماہانہ نعتیہ مشاعرہ فدایان ادب کے پلیٹ فارم سے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی ادب کے بغیر جو ہے ہم نامکمل ہیں. حمد اور نعت اور سلام کا فروغ جو ہے اس کا فروغ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، نعت کا اور اس کا، تو یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. فی زمانہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا چاہیے، اور آپ لوگ سارے مل کر اس پہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شدید. اچھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ کلام بھی سنا جائے، تو کہاں سے آغاز کریں گے آپ؟ میں تو ہمیشہ اب کہیں بھی محفل ہوتی ہے تو ابتدا جو ہے وہ نعت کے شعر سے ہی کیا کرتا ہوں. 2 نعت کے شعر پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد ایک منقبت کا شعر، کہ اس سے پہلے کہ میری سانس بہانہ کر دے، اس سے پہلے کہ میری سانس بہانہ کر دے، اے خدا مجھ کو مدینے تو روانہ کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تجھ سے مانگی ہے فقط تیرے نبی کی الفت، تجھ سے مانگی ہے فقط تیرے نبی کی الفت، کب کہا تجھ سے میرے نام زمانہ کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کب کہا تجھ سے میرے نام زمانہ کر دے. اور بحضور امام علی مقام ایک شعر، کہ حق سچ کا ایسا قیمتی کردار ہیں حسین، سبحان اللہ. حق سچ کا ایسا قیمتی کردار ہیں حسین، سر کو قلم کرا کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر کو قلم کرا کے بھی سردار ہیں حسین. اور کیا سنانا چاہیں گے؟ غزل؟ ہاں جی، ایک تازہ ترین غزل ہے راجہ صاحب، مگر اس سے پہلے میں، کیونکہ یہ پروگرام نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے، تو ایک قطع ان کی نظر، پھر غزل کے چند اشعار، کہ غم حیات سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، غم حیات سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، میں حادثات سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، دکھائی کچھ نہیں دیتا تیرے سوا مجھ کو، میں تیری ذات سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں. اور غزل کے چند اشعار کہ میں نے آواز بغاوت کو اٹھائے رکھا، میں نے آواز بغاوت کو اٹھائے رکھا، گویا مقتل کو گلابوں سے سجائے رکھا، گویا مقتل کو گلابوں سے سجائے رکھا، اور شہر کے لوگ مجھے کیوں نہ سمندر کہتے، شہر کے لوگ مجھے کیوں نہ سمندر کہتے، میں نے ہر شخص کے عیبوں کو چھپائے رکھا، میں نے ہر شخص کے عیبوں کو چھپائے رکھا. اور شعر دیکھیے گا کہ تیز ہواؤں کے حوالے سے، کہ جانے یہ کس کی دعاؤں سے ہوا ہے ممکن، جانے یہ کس کی دعاؤں سے ہوا ہے ممکن، تیز آندھی نے چراغوں کو جلائے رکھا، جانے یہ کس کی دعاؤں سے ہوا ہے ممکن، تیز آندھی نے چراغوں کو جلائے رکھا، اور کبھی توڑا کبھی جوڑا میرے کوزہ گر نے. شعری اوزان کے حوالے سے یہاں کبھی جو ہے فعلات آ سکتا ہے، تو کبھی توڑا کبھی جوڑا میرے کوزہ گر نے، چاک پر اس نے سدا مجھ کو گھمائے رکھا، کبھی توڑا کبھی جوڑا میرے کوزہ گر نے، چاک پر اس نے سدا مجھ کو گھمائے رکھا، اور زندگی میں نے سدا تجھ سے محبت رکھی، زندگی میں نے سدا تجھ سے محبت رکھی، تو نے کیوں مجھ کو تماشا سا بنائے رکھا، تو نے کیوں مجھ کو تماشا سا بنائے رکھا. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ناز کرتی ہے وفا آج بھی اس پہ صابر،
नाज करती है वफा आज भी उस पे साबिर, जिसने मशकीज़े को दांतों से उठाए रखा, जिसने मशकीज़े को दांतों से उठाए रखा। वाह 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 वाह। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपके इस वक्त तक जितनी भी शायरी है और ज़ाहिर बात है ये अमल हम वक्त जारी रहता है, तो कोई उसमें से एक ऐसा कोई चुनिंदा शेर जो आपको बहुत पसंद हो और हमारे नाज़रीन तक आप वो पहुँचाना चाहें? बहुत मुश्किल सा सवाल कर दिया आपने। ज़ाहिर है जी, जो भी हम अशार कहते हैं तो सारे अशार ही हमारे लिए तो अच्छे होते हैं, बहरहाल फैसला दूसरों ने करना होता है। तो जो मुझसे मुशायरों में सुना जाता है कथा ज़्यादा फरमाइश करते हैं, वो ये है कि तुम्हारी ज़िद यही है तो उजड़ना सीख लेते हैं, तुम्हारी ज़िद यही है तो उजड़ना सीख लेते हैं, भरी महफिल में हम तुमसे बिछड़ना सीख लेते हैं, हमें तो प्यार के सारे करीने भी नहीं आए, अजब ही लोग हैं वो जो झगड़ना सीख लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा साबिर अंसारी, माशाल्लाह आपने खूबसूरत अशार पेश किए, तो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को आप यानी अहले कलम के नाज़रीन को आप कोई खुसूसी पैगाम देना चाहें तो पैगाम अता। हाँ जी, ज़रूरी। जो अहले कलम प्रोग्राम है, मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोग्राम है, इसके साथ जुड़े रहें, इसे देखते रहें, इससे आपके ज़हन के तारीक गोशों को रोशनी मुयस्सर आएगी। यहाँ जो गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू आपको यकीनन मुस्बत मैसेज डिलीवर करेगी, और जो मुस्बत मैसेज होता है वो इंसान की ज़िंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। और दूसरा ये है कि हमारी जो नई नस्ल है वो सिर्फ़ निसाबी किताबों की तरफ तवज्जो दे रही है, जो उनकी अपनी किताबें हैं स्कूल की, कॉलेज की, मगर वो लाइब्रेरियों से दूर हो गई है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अदबी किताबों की तरफ तवज्जो दें। अदबी किताबों का पढ़ना, उसका मुतालिया आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब आप कुछ सीखेंगे तो उसके ना सिर्फ आप पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि आप की वजह से बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा फैलता चला जाएगा, जिसके मुल्की सतह पर असरात मुरतब होते हैं। इसलिए किताब से जुड़े रहना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ये कि बड़ों का अदब और एहतराम हम पर लाजम है, इस्लामी तालीमात हमारे लिए लाजम है। आज जो हर कोई मसाइल बढ़ने का रोना रो रहा है, उसकी वजह यही है कि हम अपने इस्लाम से, अपने अल्लाह से, अपने नबी से दूर हो गए हैं। हम उनकी तालीमात का ज़िक्र करते हैं, उन्हें सुनते हैं, अफसोस कि हम उस पर अमल नहीं करते। इस पर अमल बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर फलाह मुमकिन नहीं है। अगर ख़ुद को दुनिया और आखिरत में सुरखरू करना है तो खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मद्देनज़र रखें, इसी में फलाह है। आपका बेहद शुक्रिया। गोया दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। वाह, क्या खूबसूरत मैसेज आपने अता किया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मखसूस के प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, आपने देखा कि साबिर अंसारी के साथ मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू हुई, और प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं जनाब साबिर अंसारी का शुक्रिया अदा करते हुए जनाब डॉक्टर आसी करनाली रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर पर इख्तिताम करने जा रहा हूँ कि तबीयत को इस अंदाज़े सफ़र से आशना रखना, तबीयत को इस अंदाज़े सफ़र से आशना रखना, हवाए तुंद में चलना, हथेली पर दिया रखना। तो नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेज़बान राजा कौसर सईदी को प्रोग्राम अहले कलम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing,
SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.